اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الملك كله بيدك الخير كله إليك يرجع الأمر كله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم أنت أحق من ذكر وأحق من عبد وأنشر من ابتغي وأرأف من ملك وأجود من سئل وأوسع من عطى. اللهم أنت الملك لا شريك لك والفرد لا ند لك كل شيء هالك إلا وجهك لن تطاع إلا بإذنك ولن توسع إلا بعلمك تطاع فتشكر وتوسع فتغفر أقرب شهيد وأدنى حفيظ حلت دون النفوس وأخذت بالنواشي وكتبت الآثار ونسخت الآجال. القلوب لك مفضية والسر عندك علانية. الحلال ما أحللت والحرام ما حرمت والدين ما شرعت والأمر ما قضيت والخلق خلقك والعبد عبدك وأنت الله الرؤوف الرحيم وأنت الله الرؤوف الرحيم وأنت الله الرؤوف الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم إني أدعوك الله وأدعوك الرحمن وأدعوك البر الرحيم وأدعوك بأسمائك الحسنى كلها ما علمت منها وما لم أعلم. اللهم زينا نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم بما هو أهله وزي الأنبياء كلهم خيرا وزي الأنبياء كلهم خيرا وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لي ولوالدي اللهم اغفر لي اللهم اغفر لي ولوالدي واغفر يا رب جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اشرح صدورنا للإسلام. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم اجعلنا من الراشدين. اللهم اجعلنا من الراشدين. اللهم اجعلنا من الراشدين. اللهم أقبل بقلوبنا إلى دينك. اللهم أقبل بقلوبنا إلى دينك. اللهم أقبل بقلوب جميع المسلمين إلى طاعتك. اللهم إن قلوبنا ونواسينا وجوارحنا بيدك لم تملكنا منها شيئا وإذا فعلت ذلك بنا فكن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل. اللهم كن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل. اللهم كن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم ألهمنا مراكد أمورنا وأعذنا من شرور نفوسنا. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. يا مصرف القلوب ثبت قلوبنا إلى طاعتك. اللهم اشرح صدورنا للإسلام. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين.
निकाल दे। हलाल पाक रोजियों के दरवाजे उम्मत पर खोल दे। हराम के रिस्क से ए अल्लाह पूरी उम्मत की पूरी पूरी हिफाजत फरमा। हलाल के दरवाजे खोल दे, बरकतों के दरवाजे खोल दे। हराम से हमारी पूरी पूरी हिफाजत फरमा। ए अल्लाह जो बीमार है उन्हें शिफा अता फरमा, जो मोहताज है उनकी मदद फरमा, जो नाजायज गिरफ्तार है उनको आफियत के साथ बरी फरमा। जो तेरा बंदा जिस परेशानी में है उनके परेशानी को आप सबसे ज्यादा जानते हैं। ए अल्लाह जो दुआओं के लिए हमसे कहते हैं या लिखते हैं वो दुआओं की वो मुतवक्किल रहते हैं, या अल्लाह हम सबकी जायज मुरादें पूरी फरमा। ए अल्लाह उसमें बरकत अता फरमा। ए अल्लाह जो दवाखानों में बीमार है या अल्लाह तुमको बीमारियों से नजात दे, जो गिरफ्तार है नाजायज तौर पर उनको भी बरी फरमा दे। उम्मत के मुश्किलात को आसान फरमा दे। उम्मत के साथ अफ़वाफियत का मामला फरमा। ए अल्लाह उम्मत के साथ अफ़वाफियत का मामला फरमा। पूरी उम्मत को मकसद जिंदगी की तरफ मुतवज्जे फरमा। इस मकसद के लिए इस उम्मत को या अल्लाह वजूद बख्शा गया है। ए मौला उम्मत को मकसद की तरफ रहबरी फरमा दे। हमारी जिंदगी को या अल्लाह बेहतर से बेहतर बना दे। हमारी मौत को भी बेहतर से बेहतर बना दे। अल्लाहुम्मा बारिक लना फिल मौत, अल्लाहुम्मा बारिक लना फिल मौत व बअदल मौत। ए अल्लाह जितने खैर जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मांगी है वो हमें अता फरमा दे। और जिन जिन शुरूर से बना चाहिए उन तमाम शुरूर से हमें भी अपनी बना में ले ले। इस मेहनत को कबूल फरमा, इस इज्तिमा को कबूल फरमा, खिदमत करने वालों की खिदमतों को कबूल फरमा, इबादत करने वालों की इबादत को कबूल फरमा, मुज़ाकरा करने वालों की मुज़ाकरों को कबूल फरमा। ए अल्लाह हर एक की को अपने जानता है, हर एक को अपनी मकबूलियत अता फरमा। ए अल्लाह कमी कोताही को अपने करम से हम सबको माफ फरमा। और जो खैर तेरे इल्म में है दुनिया आखिरत की वो हम सबको अता फरमा। अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुका मिन खैरि मा सअलका मिनहु नबियुका मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व नऊज़ु बिका या रब्बि मिन शर्रि मा इस्तआज़का मिनहु नबियुका मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अंतल मुस्तआन व अलैकल बलाग व ला हौला व ला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम।